बर्तमान आम बोरा केव्रे पहुँची गलु। बोरा केव यू मात्र 100 मीटर आगे बहुत अप्स डाउन्स घाटी रास्ता देखिए आम आज आसिक पहुँचलु। अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर खंडे ये घाटी रास्ता आमको जावाक पड़ूँ। मो सहित पे तो बोरा केव्र मेन गेट देखा मुझे देखी यहाँ हूँ तार मेन रूट जो रूट रे अनेक दुकान अच्छी स्टेशनरी आइटम फास्ट फूड ये सब सेंटर्स आप देखिपुर। दिस इज द मार्केट प्लेस एवरीवेयर ये लोक मैंने व्यस्त विभिन्न जिनस किणवे। बोरा केव्र प्रवेश पथ आड़ को आम बर्तमान छात्र मान सहित मुझे आगौची। एठी पूर्वर मुझे जन देवाक चाहूँगी जे 1807 मसीह विलियम किंग नामक जड़े भूतत्वविद आपको आविष्कार करते एवं ता पूर्वर जो लोक कथा रही गोटे गौड़ पिला तार गाई खोजी खोजी सी बोरा केव्र जो उपरस्थ भागर थिबा गुंफा भितर तार गाईटी पशि पड़ा ताकू सी प्रथम आविष्कार करथिला एवं से किंवदंती अनुजाई तापर ये आदिम आदिवासी मैंने जो मैंने ये रोते गुंफा भितर परवर्ती समय 1970 मसीह आंध्रा यूनिवर्सिटी सब छात्र माने जो माने गवेषणारत थिले से माने एठी खनन कार्य गवेषणा करुले एवं सेठू से माने अनेक आदिम आदिवासी मानकर हाथ हथियार उपकरण सब आविष्कार करथिले। एठी एई प्रवेश पथरे आमे गला बेले आमे वर्तमान देखिबा एठी ए जगह अनेक प्राकृतिक परिवेश रे एटा मंडित अच्छी एवं घंच जंगल पहाड़ पर्वत घेरा अंचल भितर एटा रही। अनेक यात्री एठिके आसुचंदी देश विदेश एठी गोछाणी रिभर जोटा आपन को कही तार स्रोत द्वारा यही गुंफार सृष्टि ताहा आ भितर रही। एवं आमे वर्तमान यही तार प्रवेश पथ आड़ को जीवा जो प्रवेश पथटा अति संकीर्ण रास्ता मन हुए एवं ता भितर आप देखिए जेहेतु ये गुंफा भितर को पूर्वर जीवाकू किसी रास्ता नथिला 1970 मसीह छात्र मानकर गवेषणापी एवं यात्री मानकर आंध्र प्रदेश टूरिज्म या कौन करते से समय से गोटे विस्फोरण द्वारा उड़े देते जोटा कि आम बर्तमान तार निम्न भाग में देखा जो मुझे पहुँचेबी सेठी एठी ये जो जंगल आउ घंच जंगल परिवेष्टित गुंफा जोटा कि पृथ्वीर एक विस्मयकर मन हुए आपण मैंने निजे न देखिले ता अनुभव करें। देखु कौ भाव में लोक मैंने ये व्यस्त फोटो उठेबारे एवं ये जो गुंफा आप देखुं आपको विस्फोरण कर उड़े दी जाइथिला। एटा हूँ गुंफार प्रवेश पथ आ भितर देके आम भितर को बर्तमान जीवा एवं भितर सौंदर्य को उपभोग करवा। मो सहित छात्र मैंने अच्छा देखु एठी गोटे विराट बड़ अंचल से गुंफार हूँ बोरा केव्र एंट्री पॉइंट आप देखिपुर केते विशाल ए गहोर आउ केते विराट विराट पत्थर ता भितर ये केव्टा आसी। केव्र आविष्कार गोटे गौड़ पिलार गाई चरुवा समय ता गाई एठी खसी पड़ला। तो जितेबाला गाई खसी पड़ला सी गाई की खोजी खोजी आसिकी भितर पहुँचला बेले से देखला जो शिवलिंग आकृतिर पत्थर पाखरे गाई छिड़ा है। तो से दिन ठारू एठी से शिवलिंग को ये मंदिर बाहर एठी गोटे शिवलिंग प्रतिष्ठा कराई। एठी शिवलिंग को पूजा करा जाउची एवं आउ गोटे लेजेंडारी तार कहानी हूँ यहाँ 1807 मसीह एठी जड़े ब्रिटिश भूतत्वविद विलियम किंग सी एठी कौन करथिले ना ई बोरा केव को आविष्कार करिवार नजर अच्छी एवं सी जड़े भूतत्वविद जेहेतु एठी सी ये जो गोछानी नदी तार जो स्रोत देके आसी एठी तार स्रोत द्वारा तार पानी प्रखर स्रोत द्वारा गोटे प्रचुर परिमाण खनिज पदार्थ लाइमस्टोन जोटा स्टालकाटाइट और स्टालगामाइट फॉर्मेशन
आ भितर क्रिएट होती से दिन ठारू एठी यही जो आम देखुचे बर्तमान बोरा केफ तार भितर आंध्र प्रदेश टूरिज्म तरफ जो लाइटिंग सिस्टम दि जाइए आम ता भितर जी संभव आम देखिपर आम एक्सप्लेन करिपरिबा जड़े गाइड की मुझे हायर करी कि आमको ये भितर हेल्प करेंगे डिटेल इनफॉरमेशन पाइबापी से आम सहित अच्छा आम तर भी टिप्सटा नेबा एक्चुअली बोरा के नेचुरल एठी जो फॉर्मेशन आम देखुचे ये देखूँ ये शिव पार्वती फॉर्मेशन अच्छी पाखे गणेश फॉर्मेशन अच्छी आई जो बॉडी एटा हाथीर सुंड आउ हाथीर बॉडी तार फॉर्मेशन आम देखिपुचे शिवरात्रि आदिवासी लोक मैंने आसी एठी पूजा करी पूजा पाठ करके सब जाई गुंफा को साधारणतः आदिम आदिवासी माने निजर बासस्थान भाव व्यवहार करुले किंतु गोटे गुंफा को व्यवहार करने तार अनेक उद्देश्य थाए ता मु आपन को कहिबी एठी ए जो स्टोन आम देखुचे एटा रेड ग्रानाइट रेड मार्बल ऊपर पोर्शन रही जेहेतु डिफरेंट लेयर आर सब रही एठी आपन देखि परुचंदी आउ बैट्स बादुड़ी मानकर ये बहुत वासस्थान रही देखु से गोटे साई बाबा मूर्तिर गोटे फॉर्मेशन से आम देखिपे मुझे बड़ कर दूँ जूम कर दूँ कैमेरा साई बाबा मूर्तिर गोटे फॉर्मेशन से अच्छी बर गचर चेर से टाइप देखा तेणु अनेक फॉर्मेशन आ भितर सब बर गछ बर ओहल भली देखा बादुड़ी अनेक चेमिड़ी और बादुड़ी मानकर फॉर्मेशन आप देखुं टॉर्च लाइट रे आम देखिपे ऊपर सूर्यालोकर फांक देकी आसूची किरण भी कही आ गोटे फॉर्मेशन है माँ छुआ को धरी क्षीर पीऊँच तार फॉर्मेशन लाइमस्टोन द्वारा कौली हाँ तले गोटे शिवलिंग भी देखा राइट एटी गोटे ओट शोवा आकृति भी रही राइट आनाकोंडा कईच अच्छा कईच ओट साप एम फॉर्मेशन सब क्रोकोडाइल आ क्रोकोडाइल आकृतिर भी जो चिंता करते डायनासोर आकृति एटी डायनासोर आकृति सब रही तो डिफरेंट फॉर्मेशन ये सब जिन रही लाइमस्टोन हाथीर पाद से हाथीर पादर ऊपर हाथीर पाद राइट मंदिर अच्छी शिव मंदिर एटा इलेक्ट्रिक लाइट है अच्छा सेठी अच्छी पुजारी अच्छा एटा कल्पना रे अच्छी मेघ बोलिया हां दिस इज जस्ट लाइक ए क्लाउड रे देखिले हम इमेजिन करले मूर्ति हेबो नै तो पत्थर राइट एठी लाइमस्टोन फॉर्मेशन देखंतु साप हुंका आकृतिर सब साप जो भलिया गुंफा रे कणा थाए से भलिया देखा जाउची एवं सापर फेना सापर फणा भी ऊपर अच्छी सापर फेना एटा सापर बिल आगे बढ़िया जगह रे बढ़िया चीज देखो एटा बढ़िया चीजटा अछि कोडा पानी पड़ी पड़ी चेयर अछि हैं कोडा एटा अच्छा एठी देखंतु लाइमस्टोन रे गोटे फॉर्मेशन रे तिवाला रामायण रे जटायुर डेणा जो भली वर्णना करा जाए एटा को रामायण रो जटायुर डेणा बोली विश्वास करा जाए एवं सी सेही भली फॉर्मेशन रे तळगु ओहली की रही समुद्र रो जेलीफिश टाइप रो आकृति भी रही एटा पानी पड़ी वर्षर प्रत्येक वर्षर पानी पड़ी आसुची हैं अच्छा एटा अछि साइंटिफिक सब्जेक्ट रे अछि स्टालाक्टाइट राइट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टालाक्टाइट पानी पड़ी से तार पत्थर रो अवक्षय द्वारा ए सब सृष्टि
ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ଦେଖ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପାଣି ତଳେ ପାଣି ଅଛି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। এটা ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ ସାଉଥ ଆଚ୍ଛା। ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତଳେ ଅଛି ହଁ। ଉପରକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଗୁଜରାଟ, ଭାରତର ଇଏ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର এটা ଅଛି ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ। ରାଇଟ୍ এটা ଅଛି ଗଳାର ମୁହଁଟା ଆଖି ତାର ନାକ ତାର ପାଦ ଆଚ୍ଛା ପାଦରେ ମୁହଁ ଶୁଙ୍ଗଇ ଶୋଇଅଛି আর সেটা হচ্ছে জলশিলা ଜଳଶିଳା সেটা ଗୋଟେ ମିଶିଗଲା ରାଇଟ୍ স্যার এতে অদ্ভুত জায়গার অদ্ভুত জিনিসটা হচ্ছে কৈলাস পর্বত কৈলাস ফাইনালি ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫ ସତେ ଯେମିତି ବରଫର ତୁଷାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବରଫ ପାହାଡ଼ କୈଳାସ ପର୍ବତ কৈলাস ସେଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଏଠି হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঋষিମାନଙ୍କର দাড়ি ଋଷିମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି এটা হচ্ছে ରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟସ୍ ବିୟର୍ଡ ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ସେଣ୍ଟସ୍ ବିୟର୍ଡ ଯାହା ସେ আগে এটা বন্দুক ଅଛି দেখো AK-47 বন্দুক বলবো ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକର ଆକୃତି ଦେଖାଯାଉଛି এটা ଏବଂ ପଥର ଭିତରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ସତେ ଯେମିତି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ আগে এটা নদী কাটি কাটি ତିଆରି ହେଲା ରାଇଟ୍ এটা ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତେଣୁ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଇ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପଥରକୁ ଜଳ କାଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି এটা ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପରମିଶନଟା ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଇଁଚର ବଡିର ଆକୃତି ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଟର୍ଟଏଜ୍ ବଡି ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟର୍ଟଏଜ୍ ବଡି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମଶରୁମ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ମସରୁମ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗେ এটা ନଦୀ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଥିଲା ନଦୀର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖ ରାଇଟ୍ ତ ନଦୀର ଫ୍ଲୋଟିଂ ହେଲା ଡିଜାଇନ এটা ହୋଇଛି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତାର ୱାଟର ସୋର୍ସର ଚିହ୍ନ ବି ଏଠି ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେବ ନା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁରେ ତ କହିହେବନି ନା ଆଗେ ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଆଗେ এটা ইন্দিগো এটা প্রেম ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ର ଜଏଣ୍ଟ ବାহ এটা আদিবাসী লোকের বিশ্বাসে এটা লবকুশ পাহাড় ଆଚ୍ଛା এটা আদিবাসী লোক ଏଠି ଯେଉଁ ରେଖା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ରେଖାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ର ଏଇଟା ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ତାର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି এটা লবকুশ পাহাড় ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲବକୁଶ ପାହାଡ଼ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଲବକୁଶ ପାହାଡ଼ ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି ଲାଇଟିଂ ଯେହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବରୁ ଆମେ ପିକ୍ଚର ବୋଧହୁଏ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଇଡ଼୍କି କହିବି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେବେ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ହଁ ତ ମୋ ସହିତ ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଆର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯିଏକି ଏଠି ଭିଜିଟର୍ସକୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଜାଣିଲୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ଦେଲେ ଗୁମ୍ଫା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁମ୍ଫାଟା ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଇଏ ପୁରା ଏମ୍ଟି ଭ୍ୟାକମ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚର ଏଠି ଡେଭଲପ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଗୁମ୍ଫାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଲୁଚିବାର ଅନେକ ନଜିର ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ତା କୋଳ ଭିତରେ ଧରି ରଖିପାରିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଏତନାମରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ବାହାରୁଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ତା'ର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତା'ର ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଛି ସେଠି ନଦୀ ତା'ର ଜଳବାୟୁ ତା'ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବାୟୋଲୋଜି ସିଷ୍ଟମ୍ ଜୁଲୋଜି ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ 1200 ଫୁଟର ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି ତ ଗୁମ୍ଫାର ଆକୃତି କେତେ ବଡ଼
ମୁଁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍। ଯାହା ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଯାହା ହିଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମକୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ, ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ 10% ଆଉ ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ 100% ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଅନବିଲିଭେବୁଲ୍, ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଅନଇମାଜିନେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଟୁ get this information, to realize, to imagine ଯେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ଆସିକି ବୁଲିକି ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ତାହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ସତେ ଯେମିତି ପଛ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାର ଛାୟାଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଛି ବୁଝି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଅଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଆଷ୍ଟୋନିସିଂ। ଆଉ ଆମକୁ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ର ଯେହେତୁ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଣି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପଥରଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆକୁ ଦେଇଛି। ଦିନେ ଯିବ ପୂଜା କରି ଯିବ। ରାଇଟ୍। ତ ହନୁମାନର ପାଦ, ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦର ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହନୁମାନର ପାଦର ପାଣି ମାତାରେ ନେଇ ଯିବ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିବ, ଏଠି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଣି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ରାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଅଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ମୁକ୍ତର ମାଳି। ଆଚ୍ଛା, ମୁକ୍ତର ମାଳି ବୋଲି ଦେଖି। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋନ୍। ହଁ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଇଟା ଗ୍ଲେଜିଂ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଟା ଅଛି ସାଇନିଂ କରୁଛି, ଏଟା ମାଇକା ଆବ୍ରୋ। ଆଚ୍ଛା, ଆବ୍ରୋ ମାଇକା। ଏଟା ଅଛି ଆମ୍ବପତ୍ର ରାଇଟ୍, ଆମ୍ବପତ୍ର ତୋରଣ। ଆମ୍ବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଥର କ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଠି ୱି ଗେଟ୍ ଅଲ୍ ସର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ, ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏହା ପଥରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଆଖିରେ କେବେ ବି ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେଭ୍। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଭାବିବେ ଏଟା ହନୁମାନର ପାଦର ଉପରେ ହନୁମାନର ଗଦା। ରାଇଟ୍। ହନୁମାନର ଗଦାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଟା ଗଦା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ହନୁମାନର ଗଦା ସଦୃଶ ଏଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ହନୁମାନର ଗଦା। ହନୁମାନର ଗଦା, ତାର ନିଚେ ଅଛି ସ୍ପୁନ୍। ସ୍ପୁନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଆକୃତି। ଏଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ଆଖି ଭଳିଆ। ଏଠି ଦୁଇଟି ଆଖି ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଖିର ପାଖରେ ଅଛି ମାଛର ବାଡ଼ି, ମାଛର ଲେଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍। ଏଟା ମାଛ, ମାଛର ଲାଞ୍ଜ, ମାଛର ଲେଣ୍ଡ, ମାଛର ବାଡ଼ି, ମାଛର ବଡି ଏଇଟା। ରାଇଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଇ ଯିବାକୁ ହେବା। ଏଟା 200 ଗାଇଡ। ଆ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି? ହଁ, ଗାଇଡଟା 200। ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ଗାଇଡଟା 200 ନେବ, ଏଇଠି ଆଣି ବାହାରକୁ ନେବ। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରିବାକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିବ। ତା ଭିତରେ ଶୋଇ ଆମକୁ 200 ମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। 200-300 ମିଟର ଗଲେ ଠିଆ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିଆ କରି ସେଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେବା। ଆଚ୍ଛା। এটা আদিবাসী লোকের বিশ্বাসরে এটা আদিবাসী লোক কল্পনা করব রাম সীতার বেডরুম। ଓହୋ, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍, তার উপর আছে মণ্ডপ। ମଣ୍ଡପ। ସେ ମଣ୍ଡପର ଡିଜାଇନ ଦେଖିଲେ ଆଗେ ଏଟା ପାନପତ୍ରର ଡିଜାଇନ। ପାନପତ୍ର ଡିଜାଇନ, ଏଇଟା ତୋରଣ ଭଳି ରହିଛି। ତଳେ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ ସମୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଯ୍ୟା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପ୍ଲେସ। এটা ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବାଘର ଆକୃତିର ଆସୁଛି, ସେପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ଆକୃତିର ସେପ୍ ବି ଆସୁଛି। ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖ ସୀତାର ସ୍ନାନ ପାଣି ବୋଲିବ, ହଳଦୀ ପାଣି। ସୀତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ପାଣି, ସ୍ନାନ ପାଣି, ଯୋଉଟା ଅତି ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରାତ୍ରି ଦିନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଲେଡିସ୍ ଲୋକ ନେବ, ମାଥାରେ ନେଇ ବାଲଟା କାଟିଲେ ବାଲ ବଢିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣିଟା ପତ୍ରରେ ଲଗାଇଲେ ଏମିତି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ୟେଲୋ। এটা অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক সাবজেক্টরে জিওগ্রাফিরে আছে সালফার আয়রন। আচ্ছা, সালফার আয়রন। সালফার আয়রন, এটা সালফার আয়রন তো হাত দিলে গরম লাগবে না, গরম লাগবে হাতের চামড়া ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। আচ্ছা, এটা କିଛି ହେବ ନାହିଁ। এই সেই ଜଣେ এটা আদিবাসী ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହଳଦୀ ପାଣି, ସୀତାର ସ୍ନାନ ପାଣି। এটা ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଆମ କେତେ ଫିଟରୁ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ। ରାଇଟ୍। ଏଠି ଆଣି ବୁଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମିଷ୍ଟର ଗାଇଡ୍, ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ, ହି ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟର୍ସକୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଏ କେବ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 625 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଜାଣିଲୁ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଗୁମ୍ଫାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସିଓର ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ
ମୁଁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ସେୟାର କରିବି ଏଥିରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ହିଜ୍ ହେଲ୍ପ ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତ ଆଜି ଆମେ ବୋରା କେଭ୍ ବୁଲିଲେ। थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम टाक देखूँ और आप यार डिटेल इनफॉरमेशन कलेक्ट करूँ, आपको बहुत भल लगे। आउ फाइनली मु रिक्वेस्ट करी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स बाय टुकुचा। आउ बाय योर लाइक एंड वन सिंगल शेयर एंड सब्सक्रिप्शन आई विल बी इंस्पायर्ड टू present you such kind of videos and programs over YouTube which will entertain and inform you a lot, and that will help you to ultimately come over to this place to visit this Bora Cave and different places of Andhra Pradesh, Aరకు Valley, Tea Garden, and so many places we visited. All these things you will get to know. This is my sincere request to you. Thank you very much. Thank you very much, my students. Good luck, good day, goodbye.